علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے تہاڈی محنت کیتی ہے، تسی پرا ہو جاؤ یا چپ کر جاؤ، کوئی سیاںا بندہ آگے نہیں بیٹھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تو اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنی قوم دے پاس آئے اور آ کر کے اپنی قوم نو کہے اے میری قوم آج رات تواڈے تے ایک لشکر یا صبح حملہ آور ہوئے گا، بہت بڑا ایک لشکر میں ویکھ کے آ رہا ہوں جڑا بستی اندر داخل ہوئے گا، تو میرا مشورہ ہے کہ تسا اپنی اس بستی نو راتوں رات چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر بستی اندر پہنچ جائے اور تواڈے تے غلبہ پا لے، تواڈا جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ بستی والے نے اور جنہ لوگاں نے اس بستی اندروں اس کی بات نو سچ مانا، اس کی بات تے عمل کیا اور راتوں رات ہی اس بستی نو چھوڑ کر کے رخت سفر باندھ لیا اور چلے گئے کسی اور علاقے اندر منتقل ہو گئے، فرمایا نجات پا گئے، اور جنہاں نے اس دی بات نو اہمیت نہ دی، بستی نو نہ چھوڑا، صبح ہونے تک وہ لشکر بستی اندر پہنچ گیا اور آ کر کے اس بستی اندر موجود لوگاں تے حملہ آور ہوا، انہوں دا جانی اور مالی نقصان کیا، فرمایا ناکام ہو گئے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا میری مثال بھی اسی طرح ہے، جویں ایک شخص آ کے اپنی بستی والے نو سمجھائے، جو سمجھ گئے بستی ادھروں نکل گئے، چلے گئے، نجات پا گئے، اور جنہاں اس کی بات نو اہمیت نہ دی انہوں نے لشکر غالب آ گئے اور ناکام ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا میری بھی مثال اسی طرح ہے، میں دعوت حق، دعوت توحید، کامیابی دا راستہ، نجات دا راستہ امت دے سامنے رکھ رہا، فرمایا جڑا شخص میری بات نو اہمیت دے گا، میری بات نو مانے گا، تسلیم کرے گا، عمل کرے گا، نجات پا جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا ناکام ہو جائے گا، برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو اس حدیث کے نال دوسری حدیث ملائیے جو کہ صحیح البخاری اندر ہی ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، فقیہ امت، محسن امت رسول، حافظ الحدیث سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ المعروف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک دے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر داخل ہوئے گی، کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میرا ہر امتی جنت اندر جائے گا سوائے اس شخص دے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا ایسا بد نصیب ہے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس شخص نے میری اطاعت کی گویا جنت اندر جانے دا اقرار کر رہا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا ایسا شخص جنت اندر جانے تو خود انکار کر رہا ہے۔ سنیے، غور کیجیے،
425 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਦੇ रहने वालों, इन दोनों अहदीस ਨੂੰ सामने रखिए। इन दोनों अहदीस ਨੂੰ सामने रख के बात ते गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम दी ये दोनों अहदीस सहीह बुखारी अंदर ने, और ये हदीस समझा रही ने कि निजात वही पाएगा, कामयाब वही होएगा, क़यामत वाले दिन जन्नत हकदार वही बनेगा, दुनिया अंदर भी वही निजात पाएगा, दुनिया अंदर भी वही कामयाब होएगा जेड़ा सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत अंदर जिंदगी गुजारे, जेड़ा आप दी बात नू अहमियत दे, जेड़ा आप दी हदीस नू अहमियत दे, जेड़ा आप दी बात ते अमल करे, जेड़ा तन मन धन हर चीज मुस्तफा दी इताअत अंदर कुर्बान कर दे, जिसका मतमा नजर सिर्फ पैगंबर दी इताअत होए, जेड़ा कलमा इस्लाम पढ़ने तो बाद फिर दावा झूठा नहीं, फिर सिर्फ खोखला दावा ही नहीं, बल्कि हकीकी माने अंदर मुहिब्बे रसूल बन जाए, सही माने अंदर कामयाब वही इंसान होएगा जेड़ा कलमा इस्लाम पढ़ने तो बाद फिर मुस्तफा दा मुती बन जाए, फिर पैगंबर दा मुत्तबे बन जाए। सुनिए, गौर कीजिए, अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सिर्फ दावा है मुहब्बत दा, मुस्तफा दी इताअत नहीं है, फिर मुहब्बत दा दावा खोखला है। ऐसी मुहब्बत दे दावे काम नहीं आएंगे। हकीकी माने अंदर पैगंबर दे नाल मुहब्बत उसी इंसान नू है जेड़ा पैगंबर दी हर हर लम्हे अंदर इताअत करे, जेड़ा जिंदगी दा एक एक लम्हा मुस्तफा दी इताअत अंदर गुजारे। अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत नहीं है, फिर रब दे हां कोई अमल मकबूल नहीं है। अगर पैगंबर दी इताअत नहीं है, फिर रब दे हां तेरी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत रब दे हां अहले ईमान दी है, और अहले ईमान वही इंसान है जेड़ा शख्स अपनी जिंदगी पैगंबर दी इताअत अंदर गुजारे, मुस्तफा दी इत्तिबा अंदर गुजारे। ऐसा इंसान हकीकी माने अंदर मोमिन है, जिसके सामने किसी और दी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अहमियत है हदीस मुस्तफा दी। ऐसा शख्स मोमिन है जिसके सामने पैगंबर दी हदीस आ जाए, फिर और ना बरादरी देखे, ना कबीला देखे, ना कुंबा देखे, ना शख्सियत देखे। जड़ा हदीस आने तो बाद सारी शख्सियत, सारी बरादरी, सारा कबीला, सारे ताल्लुकात, अपनी मजबूरी, अपने मामलात, अपनी मईशत, अपना मुआश, अपने ताल्लुकात, हर चीज कुर्बान कर दे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ते। ऐसे शख्स साहिब ईमान है, और जड़ा साहिब ईमान शख्स है उसके बारे कुरान दा ऐलान सुनिए, फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन। तवज्जो है वे, पक्की गल है, हाथ खड़े करो जिन्हां दी तवज्जो पूरी है। बस 10-15 ही ने, चलो बाकियां नूं अल्लाह तवज्जो करन दी तौफीक दे। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद। मोहब्बत ना दरूद पाक पढ़िए, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद। हुण भी रहन देना सी, मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया महबूब जी हकीकी माने अंदर मोमन ओही इंसान। तवज्जो फरमाना, हर बंदे दा दावा मैं मोमन हां, हर बंदे दा नजरिया मैं मोमन हां, हर बंदा इसी खुशी दे अंदर है कि मैं हकीकी माने अंदर मोमन हां। सुनिए, दावा तेरा भी है, दावा मेरा भी है, लेकिन सुनो कुरान किसनू मोमन कह रहा है। फरमाया मोमिन ओवे जेड़ा पैगंबर दी हदीस आन तो बाद फिर अगरचे मगरचे चूके चुनाचे बरादरी दियां मजबूरियां, खानदान दियां मजबूरियां, इमाम दियां मजबूरियां, मौलवी दियां मजबूरियां, मुफ्ती दी मजबूरी, पीर दा कौल ते इमाम
امام دا قول پیش نہیں کردا۔ مومن کون ہے جڑا حدیث رسول آن تو بعد اعلان کردہ ہوئے امام دا ادب ہے، پیر دا ادب ہے، فقیہ دا ادب ہے، مولوی دا ادب ہے، ہر جناب علی مفتی دا ادب ہے، محدث دا ادب ہے۔ سنیے میرے الفاظ، میں کھل کر کے الفاظ بیان کرنا چاہنا۔ حقیقی معنی اندر مومن او ہے جڑا اعلان کر دے حدیث مصطفیٰ آنے تو بعد کہ ادب ہے امام ابو حنیفہ دا، احترام ہے امام شافعی دا، ادب ہے امام مالک دا، احترام ہے امام احمد بن حنبل دا، ادب و احترام ہے امام بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی بن ماجہ دا، احترام ہے امام جعفر صادق دا، ادب ہے امام تقی النقی موسیٰ کاظم حسن عسکری دا۔ ہر امام دا ادب ہے، ہر فقیہ دا ادب ہے، ہر پیر دا ادب ہے۔ ایک طرف امام دی بات ہے، ایک طرف فقیہ اور مفتی مولوی دی بات ہے، دوسری طرف پیغمبر دی حدیث آ جائے جڑا امام دی بات چھوڑ کے اعلان کرے ادب امام دا کران گے، احترام امام دا کران گے، لیکن جدو اطاعت دی باری آئے گی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نہیں چھوڑ سکتے۔ جڑا اعلان کرے ائمہ تواڈا ادب ہے، احترام ہے، لیکن اسی کس چیز تے چلان گے؟ انما کان قول المؤمنین۔ خیریت ہے؟ لائٹ بند ہوئی ہے، تسی اسے آنجے جو میں تساں بند کی تھی، کوئی گل نہیں، لائٹ آندھی جاندی رہنی ہے، تسی میرے ال توجہ رکھو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ توجہ کیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کیجئے، آپ دی اطاعت کیجئے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو پھر پیغمبر دی اطاعت اندر زندگی گزاریے، آپ دی اتباع اندر زندگی گزاریے، زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک معاملہ پیغمبر دی اطاعت اندر کیجئے، اپنی زندگی دے معاملات پیغمبر دی اطاعت اندر گزاریے۔ اوے اہل حدیثو توجہ کرنا، تسی پیغمبر دی اطاعت اندر آؤ، صحیح معنی اندر زندگی گزار رہے ہو، کوئی شک نہیں رب دی زمین تے واحد گروہ آل الحدیث تے جس نے اعلان کیتا ہوئے کہ اسی پیغمبر دے متبع ہاں، اسی پیغمبر دی بات کر کے پیغمبر دے مطیع ہاں، ساڈا کوئی اور امام نہیں، ساڈا کوئی اور بزرگ نہیں، ساڈا کوئی اور پیر نہیں، ساڈے امام بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڈے مرشد بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڈے پیر بھی محمد مصطفیٰ نے، ساڈی کل کائنات ساڈے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ سنو مسلک آل الحدیث دا پیغام کی ہے، اسی آنے سب دا ادب کرو، سب دا احترام کرو، سب نو سلام عقیدت پیش کرو۔ کون کہندا اہل حدیث ائمہ دا ادب نہیں کردا؟ میں آنا سلام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو، سلام امام ابو حنیفہ دی فقاہت نو، سلام امام شافعی دے علم و تقوی نو، سلام امام احمد دے علم نو، سلام امام مالک رحمت اللہ علیہ دی خدمات حدیث نو اسی سلام پیش کرنے ہاں۔ لیکن اگر کوئی کہے نسبت امام دے نام تے کیوں نہیں لگان دے، اسی اعلان کرنے ہاں کہ جاؤ پوری کائنات کھنگال لو، اگر امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ کوئی اور امام رب دی زمین تے ہے وے تے پیش کر دو، تسی امتی دے نام تے نسبت جوڑی ہے، اسی نبی دے نام تے نہیں امام الانبیاء تے نام تے نسبت جوڑ چکے ہیں۔ تو انو تواڈی نسبت مبارک، سانو محمد مصطفیٰ دی نسبت مبارک ہے، تو انو حنفی نسبت مبارک ہے، تو انو شافی مالکی حنبلی نسبت مبارک ہے، سانو کیڑی نسبت مبارک ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جے اس طرح سمجھنا ہے اور آسان انداز نہ سمجھا دینا، تصورات دی زندگی اندر جائیے، تصورات دی دنیا اندر جائیے۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے، امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل محدثین ائمہ دین کھڑے ہون، آل الحدیث بھی موجود ہون، امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل امام مالک سوال کرن، اے اہل حدیثو تسی میرا فلاں قول فلاں فتوہ کیوں نہ مانا؟ اسی جواب دواں گے ائمہ محدثین تواڈا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، اسی تواڈا فلاں قول اس وجہ تو نہیں منیا
کہ تسی امام ہو، امام دا ادب کیتا ہے، اسی توڑا فلاں قول تا نہیں منیا کہ محمد مصطفیٰ دی حدیث نہ ٹکرا گیا۔ ہر امام دی سنو مسلک اہل حدیث، امام ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل یا کوئی بھی عالم، مفتی، مولوی بات کرے، جس دی جو بات قرآن دے مطابق ہوئے گی، پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہوئے گی، ساڑھے نزدیک معیار امام نہیں ہے، ساڑھے نزدیک معیار یا رب دا قرآن ہے یا پیغمبر دی حدیث ہے۔ جس امام دی جڑی بات قرآن و حدیث دے مطابق آئے گی، اہل حدیث ماننے واسطے تیار ہے، اور جہاں کسی امام بزرگ دی بات قرآن و حدیث دے مخالف آئے گی، اسی ادب احترام نہ گزارش کران گے کہ امام صاحب کو غلطی ہو گئی ہے، رب دا قرآن پڑھیے، پیغمبر دی حدیث پڑھیے، کیوں رب دا قرآن بھی غلطی تو پاک ہے، میرے محمد دی حدیث بھی غلطی تو پاک ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ائمہ کے نام پہ نسبت کیوں نہیں بنا کے بیٹھے؟ سنو میرے الفاظ، اہل حدیث کو تانا ہے کہ تم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، سہروردی تم کیوں نہیں، تم اجمیری کیوں نہیں، تم چشتی کیوں نہیں، تم قادری کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ جتنی شخصیات کے نام پہ یہ تمہارا سلسلہ ہے، یہ جتنے تم نے روحانیت کے جعلی سلسلے بنائے ہیں، یہ سارے امتی ہیں۔ سنو میرے الفاظ، یہ تو امتی ہے، ہماری عقیدت سنو، اہل حدیث دی وفا سنو، پیغمبر دی ذات پاک نہ۔ میں کہنا آج اگر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گئے، اگر آج سیدنا عیسیٰ بن مریم زمین تے آ جان اور آ کر کے کہنا اہل حدیثو تسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھو، دین شریعت عمل کرو، لیکن تسی میری نسبت دے اندر میں اللہ دا نبی ہاں، میں روح اللہ ہاں، میں کلمت اللہ ہاں، میں رب دا پیغمبر ہاں، میں رب دیا نشانیاں اندرو ایک نشانی ہے عیسیٰ بن مریم، تسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھو، لیکن میرے پیار اندر ذرا میری نسبت اندر عیسائی کروا لو۔ اہل حدیث اعلان کرے گا اے عیسیٰ بن مریم، تہاڈا ادب ہے، تہاڈا احترام ہے کہ تسی رب دے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، تسی کلمت اللہ بھی ہو، تسی روح اللہ بھی ہو، لیکن اے عیسیٰ بن مریم سن لو، اسی ساری زندگی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا، اسی زندگی دا ایک ایک لمحہ پیغمبر دی ذات دی وفا اندر گزاران گے۔ ساڑھے روح دے امام بھی ساڑھے پیغمبر نے، ساڑھی نسبت دے امام بھی ساڑھے پیغمبر نے۔ سنو جڑی جماعت رب دے نبی اور رسول عیسیٰ بن مریم دے نام تے عیسائی کہلوانے واسطے تیار نہیں ہے، تسی انہاں نو کہندے ہو کہ امام ابو حنیفہ دے نام تے مصطفیٰ نو چھوڑ کے حنفی کہلاؤ، امام شافی دے نام تے مصطفیٰ نو چھوڑ کے شافی کہلاؤ، پیغمبر نو چھوڑ کے حنبلی اور مالکی کہلاؤ، چشتی اور سہروردی قادری کہلاؤ، جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو، گستاخ کو، تم بے ادب کو جو تمہارا جی چاہتا ہے پراپوگنڈا کرو، مغالطے امت میں پھیلا دو۔ اہل حدیث کو ہر دکھ، ہر تانا، ہر مینا برداشت ہے، لیکن اہل حدیث جب تک زندہ ہے، اگر تمہارا جی چاہے ہمارے جسم کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑا کر دو، رب قوت گویائی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اگر تم ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دو، میرا اللہ اس کو قوت گویائی عطا کر دے۔ اہل حدیث کے جسم کے ٹکڑوں سے بھی آواز آئے گی، ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہے، ہماری کوئی اور نسبت نہیں، ہماری ایک نسبت ہے کہ ہم محمد ہی ہیں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، آواز گونجے ہم کون؟ ہم کون ہیں؟ آواز گونجے ہم ہیں آل الحدیث۔ کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، میں کہتا ہوں تمہاری نسبتیں تمہیں مبارک۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سہروردیوں کو کہ تمہیں تمہاری یہ نسبت مبارک، چشتیوں کو ان کی چشتی نسبت مبارک،
सैफियों को उनकी ये निस्बत मुबारक, नक्शबंदियों को उनकी निस्बत मुबारक। और तुम भी जरा जुर्रत करो, अपनी मस्जिद में अहले हदीस को सलाम तो पेश करो कि हदीसो तुम्हारी अजमत को सलाम है, हमारे हिस्से में ये इमाम आए, ये उम्मती आए, तुम्हारे हिस्से में नबी रसूल ही नहीं बल्कि सारी कायनात के सरदार और सरताज इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, हदीसो तुम्हें मोहम्मदी निस्बत मुबारक। आवाज गूंज जाए, हम कौन, हम कौन है? हम है पैगंबर की हदीस के वफादार, हम मुहम्मदी निस्बत में आके ऐलान कर रहे हैं, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुनिए, तवज्जो फरमाइए, पैगंबर दी जात ना मुहब्बत कीजिए, आप दी इताअत अंदर जिंदगी गुजारी है, आप दी इत्तिबा अंदर जिंदगी गुजारी है। साडे कोल कोई और शख्सियत नहीं, साडी कुल कायनात साडे पैगंबर ने, असी पैगंबर दी वफा अंदर जिंदगी गुजारांगे, आप दे तराम अंदर जिंदगी गुजारांगे, आप दी हदीस ना वफा करके जिंदगी गुजारांगे। तवज्जो फरमाना, किवें पैगंबर दी हदीस दा अदब करना, किवें तराम करना है, किवें पैगंबर दी हदीस ना वफा करनी है, किवें मुस्तफा दी जात ना वफा करनी है। इस तरह पहचानो पैगंबर दी जात नो, जिवें सहाबा इकराम ने पहचाने आवे, एवें वफा करो पैगंबर दी जात ना, जिवें सहाबा इकराम ने वफा कीती है, एवें हदीस ते तराम करो, एवें हदीस ते अमल करो, जिवें सहाबा इकराम ने अमल करके दिखाया। तवज्जो फरमाना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम ने, आप दी सहाबियात ने पहचाने पैगंबर दे मुकाम नो। जेड़ा पैगंबर दे मुकाम नु पहचान जावे, फिर पैगंबर दी नाफरमानी नहीं कर सकदा। अज वजह ये वे, जेड़ा पैगंबर दी नाफरमानी अंदर जिंदगी गुजार रहा वे, मैं क्या करना नहीं पहचान सकिया पैगंबर दे मुकाम नो, नहीं जान सकिया मुस्तफा दे शान नो। यार अगर कलमा पढ़ के तू पैगंबर दा मुकाम नहीं पहचान सकिया, जे कलमा पढ़ के तू पैगंबर दा शान नहीं पहचान सकिया, फिर कलमा पढ़न दा कोई फायदा नहीं, या कलमा पढ़ना नहीं सी। जे कलमा पढ़िया ते फिर पैगंबर दी पहचान कीजिए, फिर मुस्तफा दी जात दी मार्फत हासिल कीजिए। जो कलमा पढ़ लिया मुस्तफा दा, कलमा पढ़ के सी पैगंबर दी इताअत अंदर आ चुके हैं, पैगंबर दी बायत अंदर आ चुके हैं। ते जिदों पैगंबर दी असी बायत कर ली, असी पैगंबर दी गुलामी अंदर आ चुके हैं। ते गुलाम अपनी मर्जी कर सकता नहीं कर सकता, गुलाम ते ओदे आका दी मर्जी चलदी है, गुलाम ते ओदे मालक दी मर्जी चलदी है। असी सारे गुलाम साडे आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहचानो पैगंबर दे मुकाम नु, जिवें सहाबा इकराम सहाबियात ने पहचाने आवे। तवज्जो फरमाना, हदीस सहीह बुखारी अंदर किताबु तफसीर अंदर मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज मुतहरात ने एक दिन वेख्या वे, नबी अलैहि सलाम दी बीवियां वेख्या, यहूदियां दी औरतां जा रहीआं ने, उन्हां ज़ेवरात पहने ने। इन्हां दे दिल अंदर भी तमन्ना पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, असी भी महबूब अलैहि सलाम नू गुजारिश करांगियां, महबूब जी सानू भी ज़ेवरात बनवा दो। हुण ते अल्लाह ने मालो दौलत दी फरावानी अता कीती है। सारियां ने आपस अंदर मशवरा कीता कि नबी अलैहिस्सलाम आणगे ते इकट्ठियां बह के इको मरतबा नबी अलैहिस्सलाम दे सामने गुजारिश रखांगियां। नबी अलैहिस्सलाम घर अंदर मौजूद कोई नहीं, सारी अज़वाजे मुतहरात बैठियां ने नबी अलैहिस्सलाम दी। ते नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। महबूब अलैहिस्सलाम ने आंदियां फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। फरमाया मेरे घर वालियो, तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे, मेरे आले बैत तुहानू सलाम होए। खैर अज सारियां इकट्ठियां बैठियां मेरी अज़वाज, खैरियत है? फरमाया या रसूल अल्लाह कोई गल नहीं। फरमाया नहीं कोई गल ते है। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह कोई गल नहीं। फरमाया कोई गल ते है, तुसी सारियां बगैर खैर तो इकट्ठियां तो नहीं बैठ सकदियां, कोई गल तो जरूर है, दसो खैर है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कोई गल नहीं है, मैं बस छोटी जी गल है। फरमाया केड़ी है? या रसूल अल्लाह यहूदियां दी औरतां गुजर रही सी तो उन्हें ज़ेवरात पाए सी, साडे दिल च भी ख्याल पैदा होया कि असी भी अपने महबूब नू गुजारिश करांगियां कि महबूब सानू भी ज़ेवरात बनवा दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर अंदर दुनिया दे माल दा मुतालबा, फरमाया मेरे घर अंदर दुनिया दे माल दा मुतालबा, एक महीना तक मैं घर नहीं आवांगा। महबूब ने इलाह फरमा लिया, अलहदगी फरमा लई। दुनिया दे माल दा सिर्फ मुतालबा किया, ज़ेवरात दा मुतालबा किया अज़वाज मुतहरात ने।
تے مصطفیٰ نے فرمایا میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. ربیع الاول گزرے نو بس تھوڑے دیہڑے ہی ہوئے نے, مال دا مطالبہ نہیں ہویا, ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے برباد کیے گئے, فضول خرچی کی گئی. بتاؤ پیغمبر کی بیوی ہو کے جن کا حق بھی ہے انہوں نے جائز مطالبہ رکھا, لیکن دنیا کے مال کا تھا, مصطفیٰ نے پسند نہ کیا. فرمایا 1 مہینہ تک علیحدگی کر لی, الہ فرما لیا, فرمایا گھر نہیں آواں گا. جنہاں پیغمبر دا نام لے کے قوم کو چندہ مانگ مانگ کے برباد کیتا ہے, وہ بیٹھے نے امید لگا کے سرکار کی آمد مرحبا, جھوٹ بولتے ہو. جہاں دنیا کا مال ہو, جہاں دنیا کی چاہت ہو, جہاں دنیا کی تمنا ہو, وہ پیغمبر کی بیویاں دنیا کی مال کی تمنا کرے, آپ ان سے علیحدگی کر لے. تم نے یہ دنیا کے سارے فحش کام جن سے مصطفیٰ منع کرنے کے لیے آئے تھے, تم نے کون سی بغیرتی کا ماحول اس موقع پہ پیدا نہیں کیا, اور تم پھر دعویٰ کر کے امت کو گمراہ کرنے پہ بیٹھے ہو کہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں, آپ کی آمد ہو چکی ہے, آپ تشریف لا رہے ہیں. بتاؤ اس سے بڑا کوئی دجل اور جھوٹ ہے جو تم نے امت سے بولا ہو؟ پھر اس مصطفیٰ دے نام تے دکانداری, مصطفیٰ دا نام لے کے بے حیائی دا بازار گرم کیا گیا, شرم نہیں آئی؟ تمہیں یہ بغیرتی کا ماحول پھیلانے کے لیے پیغمبر کی ذات ہی ملی ہے. خدا کا واسطے اہل حدیث ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے, تمہیں کائنات میں کوئی اور برا انسان نہیں ملا, تم نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی کے ولادت کے جشن کا نام لے کے تم نے امت کی بیٹی کو بناؤ سگار کر کے, بے پردہ کر کے, چونک چرستے میں بٹھا کے تم امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وہ مصطفیٰ جنہ دے بارے صحیح البخاری چ حدیث ہے, اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, نبی علیہ السلام دے کول کوئی عورت آندی اسلام قبول کرن لی, نبی علیہ السلام دے حجرہ مبارک اندر ایک پردہ لٹکیا ہوندا سی. جدو کوئی عورت آندی کوئی مسئلہ پوچھنے واسطے یا اسلام قبول کر لی, نبی علیہ السلام پردے دی اوٹ اندر تشریف لے جاندے تے او عورت نبی پاک دی زوجہ محترمہ دے پاس بیٹھ جاندی. ایک عورت آئی نبی علیہ السلام دے پاس, اسلام قبول کر لی, نبی علیہ السلام پردے دی اوٹ اندر نے, اے عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس بیٹھ گئی ہے, محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنی ہاں, میرے کو بیعت لے لو. ایویں پردے دے نیچو ہاتھ اگے بدایا ہے, محبوبہ بیعت لے لو. نبی علیہ السلام نے اس عورت نو مخاطب نہیں کیتا, وا محبوبہ تواڈی غیرت تو قربان, تواڈے حیا تو قربان, تواڈی شرم نو سلام. نبی علیہ السلام نے اس عورت نو مخاطب نہیں فرمایا کہ بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے, نہیں نبی علیہ السلام نے بلکہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیتا ہے. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ, فرمایا عائشہ اس عورت نو کو ہاتھ پیچھے کر لے, میں نبی غیر عورتاں دے ہاتھ نہیں رکھیا کردا. جنہاں دے بارے اماں جی فرماندیاں نے, اتنا کواری لڑکی اندر بھی حیا نہیں جتنا محمد مصطفیٰ اندر حیا موجود سی. اس باحیا پیغمبر جو غیرت کا درس دینے کے لیے ہے, جنہوں نے امت کی بیٹیوں کی غیرت کو شریعت کے آئینے میں محفوظ کر دیا, ان کا نام لے کے تم نے بے حیائی امت کو دی ہے. یہ کیا ہے؟ جشن ہے. پہلے سوچا کرتے سی بھی عید دا نام رکھیا تو جشن کیوں آندے نے. اور سنو میرے الفاظ, پوری شریعت پڑھ لو, قرآن پاک پڑھ جائیے, حدیث پاک پڑھ جائیے, پوری شریعت اندر جشن دی عربی کیا کوئی پیش کرے؟ جشن کی عربی کیا جشن کا تصور ہے اسلام میں, دین میں؟ اگر ہے تو اس لفظ جشن کی جو تم نے جشن کا اس لفظ جشن کی عربی قرآن میں حدیث میں ہے تو لاؤ دکھاؤ ہمیں بھی. اسلام میں شریعت میں جشن کا کوئی تصور نہیں. سوچا کرتے سی اس نو جشن کیوں آندے نے, تو سمجھ نہیں سی آندی. ایس موقع تے چنگی طرح سمجھ آ گئی بھی واقعی جشن ہے. ملتان چہور بنا کے بٹھائی سی بیٹی امت کی, اس کو بے پردہ کر کے بناؤ سگار کر کے چوک چرستے اندر بٹھا کے سارا دن پھر ویندے رہنے انہوں. وہ جڑی ہور بنی سی حور شریف نہ بھی فراڈ چنگا ہویا. پھر وہ بکنگ ہوئی سی 30,000 بھی تو بہ تے تینوں 30,000 دیاں گے. وہ ایڈوانس کرے 8 کے 10,000 دیتا سی, باقی بقایا رہندا سی. وہ ساری دیہڑی بیٹھی دی, شامی ہو سکے میرا بقایا تے دیو.
ان کا بقایا کوئی نہیں، جا تھانے FIR درج کراندی پھر دی، اوتھے اور بنا چھوڑیے تے اوتھے لاہور شیطان بنا چھوڑیا۔ واہ کیسے مبارک لوگ نے جڑا دین نو چھوڑ دے، جڑا پیغمبر دے نام تے، جڑا پیغمبر دا ادب نہ کرے، جڑا پیغمبر دے نام تے دکانداری کرنے لگے، اللہ ایویں ہی ذلیل کردا ہے۔ جدو مصطفیٰ دا ادب نہیں رہا پھر تہاڈی شخصیت بھی کچھ نہیں رہے گی۔ لاہور شیطان بنایا، ایک بندے نو کالے کپڑے پا کے، ویکھی جے ویڈیو نہیں ویکھی؟ چلو ویکھا دیاں گے تانوں۔ وہ بندے ایک نو کالے کپڑے پا کے انہوں رسیاں پائیاں نے، اوکے کہندے ہوندے سن نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے تھے۔ تصور پیش کیتا بندے رسیاں بن کے کہ سارے خوشیاں منان دے تو شیطان ہے، تو خوشی کیوں نہیں مناندا؟ میں کہا مبارک ہوئے تانوں، کیڑا پکیزہ مسلک ہے۔ وہ جنہوں شیطان بنایا وہ اہل حدیث تے ہو نہیں سکتا، کی خیال؟ کسی اہل حدیث نو جو پھڑ کے اوتھے کالے کپڑے پا کے رسیاں باندھے تے باقی انہاں دی درگت نہیں سی بنانی۔ میں کہا جنہوں شیطان بنا جے او کس مسلک دا ہے؟ اے مہربانی نہ وہ بھی ساڈے مسلک دا ہی۔ میں کہا اچھا وہ جنہوں شیطان بنا کے ابلیس کہندے رہے ہو تے جنہوں آندے تینوں سرکار دی آمد دی خوشی نہیں، تو شیطان تو ابلیس ہے، اے ابلیس کیڑے مسلک دا سی؟ ہے جی وہ ساڈا ہی سی۔ میں اچھا وہ تہاڈا سی؟ جی جی ساڈا ہی سی۔ میں کہا پھر مبارک ہوئے تسی اس مسلک چو جدے شیطان بھی رہندے نے، یہ دا مطلب تہاڈا مسلک ہوئے جدے شیطان بھی ہے۔ اللہ کے بندو کیا تم امت کو تصور دینا چاہتے ہو؟ اللہ کی رحمت ہے اہل حدیث پہ۔ ہم نے امت کو دین کے نام پہ دکانداری نہیں دی، ہم نے امت کو یہ دنیا داری نہیں دی، ہم نے امت کو یا رب کا قرآن پیش کیا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی دے گھر دے اندر دنیا دے مال دا مطالبہ ایک مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرما لیا، علیحدگی فرما لی۔ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 29 دن گزرے نے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے، توجہ فرمانا 29 دن گزرے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئے نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی علیہ السلام نو گھر اندر داخل ہوندیاں ویکھیا وے، فرمایا محبوب جی تساں فرمایا سی میں ایک مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ فرمایا محبوبہ اجے 29 دن گزرے نے تسی تشریف لے آئے ہو۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، محدثین فرماندے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی جدائی اندر جڑے دن گزارے نے انگلیاں تے گن گن کے گزارے نے۔ محبوب جی اجے 29 دن گزرے تسی تشریف لے آئے ہو، تسی تے مہینے دا فرمایا سی۔ جدوں خامد دے اندر تے بیوی اندر محبت ہوئے، جدوں الفت ہوئے اس رشتے دے اندر، پھر ایک لمحے دی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمانا، فرمایا یا رسول اللہ تسی ایک مہینے دا فرمایا 29 دن گزرے تشریف لے آئے ہو۔ فرمایا عائشہ پیاری جی محبوب جی، فرمایا عائشہ پیاری سن لو اسلامی مہینہ 29 دنوں دا بھی ہوندا ہے تے 30 دنوں دا بھی ہوندا وے۔ فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رب نے قرآن دی آیت نازل کیتی ہے یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ، فرمایا عائشہ رب نے قرآن اندر آیت نازل کر دیتی ہے۔ رب فرما رہا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دو یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین۔ فرمایا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو فرما دو اگر دنیا دا مال و دولت سونا چاندی زیورات لینا چاندیاں جے، اے دنیا دا مال لے لو نال طلاق لے لو تے پیغمبر دے گھر اندروں چلیاں جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ صدیقہ کوئی فیصلہ کرن تو پہلے اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ کرانا۔ فرمایا یا رسول اللہ، امی عائشہ دا جواب سنو۔ فرمایا محبوب جی تواڈی حدیث آن تو بعد، تواڈا فرمان آن تو بعد، قرآن دی آیت آن تو بعد تے محبوبہ تواڈی ذات آن تو بعد، تواڈی ذات واسطے، تواڈی ذات نہ رون واسطے، تواڈی بات نو منن واسطے
महबूबा अपने बाप अबू बकर ना मैं मशवरा करन जावा। फरमाया या रसूल अल्लाह दसो वापस आने तक मैं आयशा दा ईमान रवेगा या कोई ना। अगर अम्मा आयशा सिद्दीका सुनो, 425 दे रहने वाले जिंदा जमीर इंसानों सुनो मेरे अल्फाज। अगर अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा महबूबी फरमा रहे ने आयशा जाओ बाप ना मशवरा कराओ, अगर महबूब दे फरमाने दे बावजूद भी सिद्दीक कनात अल्फाज कहन कि या रसूल अल्लाह अगर मैं तुहाडी बात आन तो बाद तुहाडी जात आन तो बाद अपने बाप अबू बकर ना मशवरा करन जावा, दसो वापस आन तक ईमान रवेगा या नहीं। अगर अम्मी आयशा सिद्दीका पैगंबर दी बात आने तो बाद मुस्तफा दी जात आने तो बाद अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कौन सिद्दीक है, खलीफा बिला फसल सिद्दीक है, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजारों इमाम अबू हनीफा, हजारों शाफी और मालिक, अहमद इब्न हंबल सिद्दीक की अजमत पे कुर्बान कर दिए जाए, हक अदा नहीं हो सकता। अगर अम्मी आयशा सिद्दीका मुस्तफा दी जात और हदीस बात आने तो बाद अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला दे नाल मशवरा करन जान तो ईमान नहीं रहेगा। मैं सवाल करना जेड़ा पैगंबर दी हदीस आन तो बाद फिर कूफे टुर जाए, जेड़ा पैगंबर दी हदीस आन तो बाद फिर बरेली और देवबंद चला जाए, जेड़ा पैगंबर दी हदीस आन तो बाद फिर किसी इमाम बुजुर्ग की तरफ रुख करे, बतलाओ उस अंदर ईमान दीन और हक हदायत किस तरह रहेगी। रब दी जमीन ते आले हदीस है जेड़ा हदीस है मुस्तफा आन तो बाद दाएं बाएं आगे पीछे अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे इस इमाम का कौल देखते हैं, उसका फतवा देखते हैं, उसकी फिका देखते हैं। ये अल्फाज हम नहीं कहते, हम ऐलान करते, हदीस आ गई बस ऐलान कर दो। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुनना तवज्जो फरमाना कि मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात नूं पहचानिया, सहाबा इकराम ने आप दी बात नूं अहमियत दी, तवज्जो करना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी सिद्दीका कनात अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ते इल्जाम लग गया। तवज्जो करना, कुरान पाक पढ़िए, सूरह नूर पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़ जाइए, सहीह बुखारी पढ़िए, किताबु तफसीर पढ़िए। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ते इल्जाम लग गया वे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान ने, सहाबा इकराम परेशान ने, पूरे मदीने पाक अंदर तूफान बदतमीजी बरपावे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे बारे अंदर नबी अलैहिस्सलाम भी परेशान ने। आखिर नबी अलैहिस्सलाम एक दिन मजबूर होके सहाबा इकराम नूं मस्जिद नबवी अंदर इकट्ठा कीता वे। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते तशरीफ फरमान है। सुनो तवज्जो फरमाना, तुसी आंदे हो पैगंबर मुश्किल कुशान है, तुसी आंदे हो अदरिकनी या रसूल अल्लाह, तुसा आंदे हो अगिसनी या रसूल अल्लाह। ए पैगंबर दी जात परेशान है ते सहाबा इकराम दे सामने नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान है। फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जानदे हो मेरे घराने दे बारे, मेरी बीवी दे बारे, पूरे मदीना पाक अंदर की तूफान बदतमीजी बरपावे। फरमाया मेरे सहाबा अगर मैं किसी बंदे दे बारे अंदर कोई फैसला कर लवां ते पैगंबर नूं मजबूर जाने आंजे। बस इतने अल्फाज कहण दी देर है, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम दियां तलवारां न्याम चो बाहर आ गईयां ने। फरमाया महबूब जी हुक्म फरमाओ, तलवारां लहरा रहीयां ने। पैगंबर हुक्म फरमानगे ते गर्दना तन तो जुदा कर देंगे। आसमान तो जिबरील आ गए, फरमाया महबूब जी रब ने भेजा वे। रब फरमांदा महबूब जी सहाबा इकराम नूं इसे मुकाम ते रोको, इन्हां चो उठो ते सिद्दीक दे घर अंदर तशरीफ ले जाओ। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम अंदरों निकले, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे दरवाजे ते पहुंचे। तवज्जो फरमाना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम नूं आंदियां वेख्या वे ते निकले दरवाजे तो बाहर ते दूसरी तरफ निकल गए ने। पैगंबर दा सामना नहीं कर सके क्यों बेटी दे बारे जो मामला बन गया वे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अपने बाप दे घर अंदर जा चुकी सन। नबी अलैहिस्सलाम को इजाजत लेके और इस मुकाम ते रुक के यह भी बात समझ लो, जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ते इल्जाम लग्या हुए नबी अलैहिस्सलाम दे बारे अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब अलैहिस्सलाम दे मुहब्बत दे पहले अंदाज ना रहे। मैं सोचदी सा आयशा मामला की है, लेकिन मेरे इल्म अंदर कोई नहीं सी मामला की है। एक दिन मैं उम्मे मिस्ता दे नाल बाहर गई कज़ाए हाजत वास्ते, रास्ते अंदर मेरे पाँव नूं ठुड लगावे,
تے میں نالا ام مستہ دے جدو پاؤں نو ٹھٹ لگا گرن لگی ام مستہ کہن لگی اللہ ہلاک کرے مستہ تینو تے اما جی فرمان لگی اے ام مستہ مستہ نو برا کیوں آندی ہو مستہ تے پیغمبر دے صحابی نے تے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ ام مستہ فرمان لگیاں عائشہ کتنی بھولی بالی ہے جنہ الزام تیرے تے لگایا انہاں اندر مستہ بھی شریک ہے اے بھی اس پراپوگنڈے دا حصہ بن گیا ہوئے اما جی نے پھر تفصیل معلوم کی تھی ام مستہ دے کولوں جدو گھر اندر آئیاں سمجھ گئیاں نبی علیہ السلام اس وجہ تو پہلے والا محبت دا معاملہ نہیں کر رہے فرمایا محبوب جی جے پہلے والا محبت دا انداز نہیں رہا او پیار نہیں رہا تے پھر میں اپنے باپ دے گھر اندر جا سکنی ہاں فرمایا عائشہ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ توجہ کرنا اما جی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ دے گھر اندر آئیاں نے دروازے تے پہنچیاں سیدنا ابو بکر دروازہ کھولے آوے فرمایا عائشہ کیویں آئی ہے فرمایا بابا تواڈے گھر اندر آ گئی نبی علیہ السلام دے گھر اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جڑا جملہ بولے آوے پورا مسلک اہل حدیث اس جملے اندر سمیٹ دیتا ہوئے فرمایا بیٹی عائشہ سن لو جے اپنی مرضی نال آیا جے تے ابو بکر صدیق دے گھر اندر تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں تے جے پیغمبر دی مرضی نہ آئیاں مو تے تشریف لے آو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ دے گھر اندر نے ادھروں نبی علیہ السلام نو رب نے فرمایا محبوب جی ابو بکر دے گھر اندر تشریف لے جاؤ نبی علیہ السلام جدو سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر اندر پہنچے نے صدیق فیس نہیں کر سکے سامنا نہیں کر سکے باہر تشریف لے گئے نے نبی علیہ السلام گھر اندر داخل ہوندے سار اما عائشہ رضی اللہ عنہ دی والدہ ام رومان موجود نے سیدنا ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ موجود نے انہوں نے مخاطب کیتا فرمایا اما جی ام رومان دسو میری عائشہ کدھر ہے فرمایا محبوب جی کی پوچھ دے ہو عائشہ صدیقہ دے بارے بخار چڑھ دا لرزے دا ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے پریشان رہندیاں نے روندیاں رہندیاں نے ایویں کمزور ہو چکیاں نے سہیلیاں اندر بیٹھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا جائے عائشہ نو اما جی ام رومان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلایا نبی علیہ السلام تشریف فرما اما جی بھی آ کے بیٹھ گئیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ جی محبوب جی فرمایا عائشہ غلطی انسان کو ہو جاندی ہے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب کو معافی مانگ لے اما جی فرما دیا نے میرے خیالات تصورات اندر بھی نہیں سی نبی علیہ السلام میرے بارے بات ارشاد فرمان گے فرما دیا نے ایویں محسوس ہویا وے جویں پیراں ہیٹھوں زمین نکل گئی ہے تے غم دی اتنی شدت ہو گئی ہے اما جی فرما دیا نے میں نبی علیہ السلام دے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ السلام دا نام بھی بھول گئی ہاں میں کیا محبوب جی میری تے حالت کفیت اوہی بن گئی ہے جڑی یوسف علیہ السلام دے باپ دی ہے تے محبوبہ میں تے ایک کہاں گی میرا تے مددگار میرا اللہ ہی ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی نے جدو اتنے الفاظ ارشاد فرمائے نے تے نال اپنی ماں ام رومان وال مخاطب ہوئیں توجہ کرنا جنہ پہچانے پیغمبر دا مقام آپ دی شان کی ہے آپ دی اتھارٹی کی ہے آپ دی ذات دی حیثیت کی آپ دی بات دی حیثیت کی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی نال اپنی ماں ام رومان وال مخاطب ہوئیاں نے فرمان لگیاں اے ماں جی ام رومان سن لو جیڑا زندگی دا عرصہ میں تواڈے گھر اندر گزاریا ہوئے جیڑے میں 9 سال تواڈے گھر اندر گزارے نے 6 سال عمر سی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح اندر پہنچیاں نے 9 سال عمر ہے جدوں رخصت ہو کے پیغمبر دے گھر اندر آئیاں نے 18 سال عمر سی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدو نبی علیہ السلام وفات پائی ہے آپ دی وفات تو بعد 50 سال امی عائشہ صدیقہ زندہ رہیاں نے حجرہ مصطفی اندر زندگی گزاری ہے فرمایا اما جی ام رومان جڑا 9 سال عرصہ میں تواڈے گھر اندر گزاریا ہے او دے بارے پیغمبر نو تسی صفائی بیان فرماؤ تے جڑے ایام میں پیغمبر دے گھر اندر گزارے نے نبی علیہ السلام بہتر جان دے نے جدو اتنے الفاظ کہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نو تے ماں جی ام رومان بولیا فرمان لگیاں بیٹا عائشہ سن الفاظ اما جی ام رومان دے اما جی ام رومان فرمان لگیاں بیٹی عائشہ کی آندیاں ہو نبی علیہ السلام نہ گل کرو پیغمبر پوچھ رہے نے تے جواب دے وہ فرمایا بیٹی عائشہ اگر تیرا شوہر کوئی اور ہوندا
وہ جواب مانگدا تے میں جواب دیندی، لیکن بیٹی عائشہ سن لو، یہ تے او شخصیت تشریف فرماوے جنہ دے سامنے اچھی بولیے تے ایمان نہیں رہندا۔ پہچان چکے سن صحابہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اگر وہ پیغمبر دے سامنے جواب حقیقت مبنی بھی ارشاد نہیں فرما رہی ہیں کہ کتے ایمان ضائع نہ ہو جائے، جڑا پیغمبر دی حدیث آن تو بعد پھر اعلانیہ رد کرے، جڑا اعلانیہ کے حدیث تے ہے وے لیکن میرے امام دا قول اس تے مخالف ہے، حدیث تے ہے وے لیکن میں مقلد ہاں، میں تے امام دے قول تے عمل کرنا میں، سنو او دا ایمان کیویں سلامت رہے گا؟ ایمان سلامت صرف اسے دا رہے گا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کیویں صحابہ اکرام نے پیغمبر دی اطاعت کیتی ہے، کیویں صحابہ اور صحابیات نے پیغمبر دی حدیث نو اہمیت دیتی ہے، کیویں عمل کیتا وے توجہ کرنا حدیث پاک دے، حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، آواز مٹھی نہیں، آواز محبت نہ پیار نہ گونج پیدا ہو جائے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت محبت دے نال پیار نہ درود پاک پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے، سیدنا امیر معاویہ۔ اگر میں صدیق دا نام لواں رضی اللہ تعالیٰ دی آواز گونج جائے تے معاویہ دے نام تے خاموشی کیوں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابو سفیان، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سیدہ ام حبیبہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ محترمہ، نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے، میں ایک دن اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیا ہویا سنیا میں، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ توجہ کرنا، مرد بھی توجہ فرماون عورتوں بھی توجہ کرن، نبی پاک نے فرمایا جیڑا مرد جیڑی عورت ایک دن تے ایک رات دے اندر 12 رکعات پڑھ لوے، نبی پاک نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی بشارت دینا، اللہ اس نو جنت بھی دے گا، جنت اندر محل بھی عطا کرے گا۔ وہ کیڑیاں 12 رکعات نے؟ 2 فجر تو پہلے دیاں سنتا، 4 زور تو پہلے والیاں سنتا، 2 زور تے فرضاں تو بعد والیاں سنتا، 2 مغرب تو بعد والیاں سنتا، 2 عشاء تو بعد والیاں سنتا، یہ ٹوٹل 12 رکعات نے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت جیڑا مرد بھی یہ 12 رکعات دا تمام کرے گا، اللہ اس نو جنت بھی دے گا، جنت اندر محل بھی عطا کرے گا۔ ہن سننا حدیث تے عمل کس نو کہندے نے؟ اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ رسول نے فرماندیاں نے جس دن تو میں نبی پاک کو حدیث سنی ہے کدے 12 رکعات نہیں چھوڑیاں، کیوں نہیں چھوڑیاں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے یہی حدیث پیغمبر انبسا رحمت اللہ